Assalomu alaykum shahrvandon Jumhuriyat To'yiston. Тамом киши ҷомеаи шаҳрвандии муҳоҷирон, мухолифон аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. имрӯза мавзӯи мавзӯъ монда будем, чанд бор рӯзша иваз намудем бахшиш ки ғуломии муосир ва чӣ гуна бо он мубориза бурдан мумкин аст. оғоз сар мекунем бо иқтибосҳо. ғуломӣ ин на танҳо яъне ки дастбанд задан, завлона ва занҷирҳост, балки ҳолати ақлӣ. вақте ки шахс аз ҳуқуқ ва озодиҳои худ маҳрум аст. Нелсон Мандела. яъне ҳолати ақлӣ асосан аз ҷиҳати современи ғуломдорӣ аз ҷиҳати ақлӣ ғулом мекунанд шумо. ман шуморо мефаҳмонам. дӯстони азиз, ин суханони мо ба мо хотиррасон мекунад ки ғуломӣ на танҳо дар гузашта вуҷуд дошт, балки дар ҷаҳони муосир низ вуҷуд дорад. танҳо имрӯз он шакли нав пайдо кардааст. истисмори иқтисодӣ, финансовая изоляция мекунад, маҳдуд кардани озодиҳо ва истифодаи тарс ҳамчун воситаи назорат. дар Тоҷикистон анамин системаҳое ки ҷорӣ ман шумо фаҳмонда метавонам. ғуломии муосир дар Тоҷикистон. дар кишвари мо ғуломӣ хусусияти махсус дорад. ин омезчи истисмори иқтисодӣ, беадолатии иҷтимоӣ ва саркӯби сиёсиест. системаи идоракунии давлатӣ дар Тоҷикистони имрӯза ҳамчун диктатураи оилавӣ, кланӣ, минтақавӣ ва фашистӣ сохта шудааст. дастрасӣ ба қудрат ва сарват дар дасти як клан, оила мутамарказ, як минтақа мутамарказ карда шудааст. ин яке аз системаи ғуломдорӣ аст. современни мир ва замони муосир ва яке аз дастрасӣ ба қудрат ва сарват дар дасти як клан, як минтақа, як оила мутамарказ кардагӣ. ҳатто берун биям. ман мефаҳмонда метавонам. халқ тавассути фишори иқтисодӣ, таъқиб ва тарс дигар минтақаҳо, тарс дар ҳолати вобастагӣ нигоҳ дошта мешавад. агар ту аз дигар минтақа ҳастӣ, ҳама вақт ту дар ҳолати тарсу дар ҳолати компромат мекунанд, ҳарчи мекунанд, нисбатат идора мекунанд. ҳатто дар берун мухолифои ҳама хеле аст. мухолифое ки аз дигар манотиқа аввал озод шавем. мухолифое ки гап мезанен, аввал озод шавем. чиста аз ғуломдории муосир, аз дасти кланҳо, баъд аз озодӣ бояд сухан. ҳар як кӯшиши муқобилият ба ин система бо шиддат пахш карда мешавад. яъне ки касе ки аз ҳамин клан ба тобеъ намешавад, ҳатто берунда мухолиф ҳам бошад, ва я уже подавливать мекунад, яъне ки давид мекунад. туҳмат, буҳтон, ҳарчи месозанд. фаҳмидем? ин диктатура на танҳо одамонро аз ҳуқуқ ва озодиҳоишон маҳрум мекунад, балки онҳоро ба як абзори таҳкими қудрати як гурӯҳи хурд табдил медиҳад. сабабгораш анамо озодихоҳое ҳаст ки ҳатто аз озод шудан аз ҳамин кланҳо ҳатто дар берун истода метарсанд. шумо як бор ози искусствени интеллект баромадагӣ, ChatGPT, Siri, Alisa, ҳамун системаҳо ба як бор савол тиҳен худтона. касе ки мухолиф аст баромад мекунед. баромад кунед, ман ҳозир мегӯям ки чӣ хел савол доданай, савола правилна доданай. ChatGPT ба ки ҳамаи ҳаминои зафиксировать кардагӣ ғуломдориҳошона ки ғулом кардагӣ шумо. ҳатто берун ба ман намегӯям, ChatGPT мегӯяд, искусствени интеллект мегӯяд, YouTube мегӯяд. YouTube гузаронен, Дераҷдени Рустам ки ҳама барномаҳое ки мекунем, Дераҷдони Эмомали Раҳмонамонӣ чӣ мегӯем? ман зафиксировать накардестам, YouTube зафиксировать кардестам, Facebook, TikTok. озод шавем. таъқиб ба қонунҳои байналмилалӣ ва Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. ҷомеаи байналмилалӣ
غلامی و ظلم رو همچون جنایت بر ضد انسانیت اعتراف میکنن. شما در بیرون هستین کو چه غلام دارده با تامته میگوید که قانون های بین المللی اعتراف میکنند که همچون جنایت. وقتی که شما دعوا کنید حتما مقصد تو میرسه. جامعه بین المللی غلامی و ظلم رو همچون جنایت بر ضد انسانیت اعتراف میکنه. اعلامیه حقوق بشر ماده 4: هیچ کس نباید در غلامی یا در حالت وابستگی نگاه داشته شود. غلامی و تجارت غلامان در همه شکل‌ها منع است. من میفهمم که برای چی من تاجیکستان افتادم. تاجیکستان تجارت غلام میکنن. همین سیستم های همین مخالف های هم کشادگی بودن. من شما راست شما میگم. من از کسی وابسته نیستم، میدونم. انا همینجا اولادای خودشون میبرن پناهنده میتونن. اگر ویا کار کند کاربدارات حجت که دارد 12 تا 14 یورو کار میکنن. کسی که حجت ندارد 9.95 10 12 با کار میکنن. فهمیدین؟ اوایو بسیار با کار میکنن. این یک از متد غلامداری است. فهمیدین؟ کنونسیون صمیمی بر ضد فساد طلب میکند که تجربه های فساد که اکثر وقت پایه دیکتاتور میباشند ریشه‌کن کرده میشوند. باید ریشه‌کن کرده شود پایه های همون فساد مبلغ گرفتن. کنونسیون جمهوری تاجیکستان نیز کفالت میدهد ماده 1 تاجیکستان دولت بنیاد دموکراسی دنیوی و یگانه میباشد. ماده 16 انسان حقوق و آزادی و ارزش عالی اعتراف شده است. ماده 6 کنونسیون جمهوری تاجیکستان میگوید که غصب حاکمیت دولتی ممکن نیست، اجازه ندارد. یعنی ساخت تغییر ساخت کنستیتوشنی میشه. وقتی که از یک منطقه همه وزیر همه رهبر است غصب میکند، حتی مخالفای هم این به سوال تین من نه، اما اسکوسیونی اینتلیکت به سوال بتین. آیا انا همین گروه هایی که هست نامش نویسین همون از جانب امام علی رحمان ساخته برای معین کردن دیگر مخالفان اصلی از دیگر مناطق ساخته شده است. روسیش با سوال تین جواب میبروید. من نمیگم любой искусственный интеллект систем чат GPT Алиса نمیدونم سیری هر کسی هست. برای چی باید رجیستراسیون کردن شما؟ برای چی؟ برای اینکه گوش کردی گپاتون 10 ساله 20 ساله 30 ساله که مردم قتل میکنین، مردم پاتستاوا میکنین، خونتون میشینین واتساپتون دا تلفنتون براتون میمونی هرچی مصلحت میکنین اون کسی سرش خوردم. انا این است دیگه شما گریخته نمیتونین. اونجا جنایتی که مقابل انسانیت کردگی شما واردی اونجا هم سیستم اینترنت اسکوسیون اینتلیکت اونجا ثبت شدگی بود و گرفته نمیتونین و تریلیارد صرف کنین هم نمیشه. نه بلکه اسکوسیون اینتلیکت امریکا ساختگیش، نه اروپا هم ساخته سازی، نمیدونم روس هم ساخته، خیتای هم ساختگیش به پرویر کنین، خیتایش کتیبا پرویر کنین، زبان خیتای که آدمو داره زبان هم میدونن همون میامه بروید که شما کی هستی. این بیچوخی است. فقط گودکاتون نبیرهاتون میبینند همون چی میگود. از اکثرتون اروپا دا نبیرهاتون همون کتی در سیارو میکنن. بعد میگود که بابا یا اماکی تو توجکوی معین کرده میسپوریدی قتل بمیدادی میگود غلامی با کالا کتی کار کنین. خیلیتون سوال تین من تاجیک هستم شما دا تاجیکی فهمونده هستم. عاقبت این چیز این جنایتتون فیکسیر وقت کرده استم. یعنی که جنایت شما ثبت شده آمده. وقتی که ثبت شده آمده کارای شما را نمیرد برآمده گفتن که اون طرف یا کشد این طرف شما رکلام کنید. ترس دین. یکی از متد غلامی گفتن که ترس دادن اون طرف میکشد امام علی این طرف یا ترس میتن. ادنا بریم رکلام کرد. انا مینا ثبت کردگی اسکوسیونی اینتلیکت. سوال تی چگونه با سیستم دیکتاتوری معاصر مبارزه بردن ممکن است؟ بیداری مردم، معارف و آگاهی درباره وضع واقعی کشور باید واقعی بینانه بها داده شد، نه بلکه بر منفعت یک گروه، یک کلان، یک گروهی آدمایی که سر قدرت بانند. اون وقتش من نتونست داشته نشد. سورمی نمیر دیگه خیر رفته ایستاده است، پیش رفته ایستاده است.
از همه کارهایی که شما کردگی در دوام همون تلفنی اگر سیم کارت برآمده باشد من سالهای 90 نمیدونم 97 برآمد 98 برآمد و ویلون برآمده بود من یکم نمرم در خاطرم است 918 68 04 27 بود همون وقت уже حالی تلفنی کینوپکگین بود уже اسکوسیونیته کار میکرد ثبت میکرد شما میدونید ولی واتساپ نبود وایبر نبود یگان چی نبود همه صحبت‌های شما که چند قطعاتی که سرش خوردگی همش ثبت کردید خودتون سوال تین شینین سوال تین چی پولکیش اسکچات کنین چی بی پولش اسکچات کنین مردم عادی به بی پولش ما ثابت میتونیم اسکچات کنین سوال تین همه آدمایی که شما طرفداری میکنین بیداری مردم معارف و آگاهی درباره وضع واقعی کشور ترغیب معلومات درباره حقوق انسان مقاومت دستجمعانه تشکیل میتینگ ها اعتراض ها و معرکه ها بر ضد ظلم دستگیری حرکت های مستقلی سیاسی میگه فهمیدین یعنی که رنگ حرکت های ما که از مردم پیدا شدگی بودو ساختن و نامش دیگه کردن نه فهمیدین فشار به حاکمیت جلب توجه سازمان‌های بین‌المللی به وضعیت در کشور طلب کردن رعایت شرطنامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی ایزنیوا نمودن دیکتاتورا بایکوت ساختن فساد زده بودن دولت ایجاد تشبث اقتصادی یا الटरनेटिव्ی خلاصه دوستان عزیز غلامی معاصر و دیکتاتورا یکی از حلقه زنجیر می باشد اما بیاد آورید قدرت مردم از حاکمیت هر یک رژیم بزرگتر است اگر مردم یک جا شویم ما از همین من اثبات کردم که این مردم که یک جا شدم به هیچ که اینم که ساختم اثبات کردم که اینم حتی اسکوسین اینتلکت به منفعت مردم کار کرد به منفعت کلانانه اینم قتل و کشتارشون رو ثبت کردیم سوال تیمه برو بار میکنیم برای همون تنها متحد شده ما میتوانیم از سیستم که اینا ساختگی که ما رو ظلم میکنن آزاد شویم با کانال فریدم ابونه شوید و لایک کنید و یک جای آینده رو میسازیم که در آن حقوق انسان و آزادی برای همه واقعیت خواهد شد برای همین من شما میگم که غلامداری معاصر یعنی من است من در سفارش که کار میکنین رگلامنت که کار میکنین یا با همین چیزای پروورکا کنین اما حرکتاتون حزباتون پروورکا کنین چات جی پی تی سیری алиса они китайский هست цао манай чи проверка کنین همش قطعی چند نمود اسکوسین اینتلکتی که همش به پروورکا کنین میبرورد که شما کی چیکار کردید شما زن دارین فرزند دارین نبیره دارین نمیدونم اروپا به زندگی میکنند زن و فرزند و نبیراتون همین چیزای اما خوشرویتر استفاده میبرد و خوشرویتر میفهمد سوال четкотин разве Эмомали Рахмон может создать политическое оппозиционное политическое движение такой номер Женевсе, имя Женевсе. Это создано искусственно со стороны Эмомали Рахмон, чтобы установить настоящих оппозиционеров. Нависен, номер харакату. Она чхели ки мангфтам афенес. Мепр. Знаете? Говорка. любой جوب نویسیم شما قتل با خوش شدگی برای همون کسی که میدرد گب میزنه احتیاط کنید شما مردم هستین فکر نکنین که دیگه اینجا گلاگا میدوزین دوری پیشینه بایم فکر مردم هر کجا میبریم نه من گفتم دنیا اِوولوسیون نو به گذشتگی هر یک سانتی متر کنترل است
анамун ҷангое ки ҳатто шудост ҳамуҷо контрол аст. ҳар як сантиметраш. Ама одамое ки ҷанг кард командирош пурсед. Як тамон намедонам мегӯям тира гирифта фурӯхта метавонад ё не. Мефаҳмед? ин дунё контролируем. Но Эмомали Раҳмон эпохаш тамом шуд. Эпохаи Шумон ҳамотон тамом шуд. бояд ина фаҳмед, дарк кунед. Но бояд хафа нашуд. он чизе ки ҳаст ман гуфтестам. қаҳротонам биёдам. чем бегона гуфтам ман бугум хубтарай. забон тоҷикка дида. чтобы шумо бифаҳмед. ана ҳамин чизо ки санҷен бурои ҳамо чи Абдулло Раҳнамой як записшай ё як ҳафта ё ду ҳафта пеш биромад. Гуфт ку давраи мо гузашт. Гуфт забон кати обу тоб додан. давраи шумо номад. Гуфт технология кати. Чӣ ба? ваям одами бесавод нест. одами басавод аст. барои он ки вай фаҳмид проверка кара биромад. вай дафъа ман гуфта будам. записам ба. вай фаҳмид тест проверка биромад. сразу биромада гуфт. огоҳ кард уже дар ҳукумата. Ки гуфт ҳама чи фиксировать мекунад. менам телефони ман инҷа истодааст. фиксировать мекунам. ман ягон киса сараша хӯрданӣ бошам. ай пушташ гап занам. сиё кунам. тӯҳмат месозтон. ҳатто аврупо бо инами коғазо аст ман ба. накунен. ман шуморо гуфта будам 2020, 21, 22 асосан гуфтагим ҳамон 21, 22 ман гуфта будам ки биёед. накунен ихе коротона. шумо уже афтидагӣ гуфтестам ки инами искусственный интеллект ҳамаҷо уже муайян кардагӣ. ман не анамун чизо. ман мардум ба огоҳ кардам. мардум ба гуфтам. мардум ба фаҳмондан. мардум шумо бояд донитон, гӯш кунитон. дигарро ба равон кунтон записа. барои озодӣ мубориза баритон. якҷо шудан дар кор, якҷо шудан дар кор халқ. фаҳмиден? ҳаракати сиёсие ки халқ сохтаги анамуна дастгирӣ карданд. ҳамин хотиротон набуро. ҳаракати сиёсие ки сохта шудааст барои муайян кардан, қатл кардан, касе мехоҳад ҳамуна дастгирӣ кунад. но аммо искусственный интеллект ба аммо ҳаракатҳои нависен оқибаташ чӣ мешавад? ҳама чӣ мегӯ. оқибати ваё чӣ мешавад? оқибати мо чӣ мешавад? ҳамаш ҳаст. барои он ки шумо хостем ки аз моҳон як одамои намедонам ба ғазаб нишон тиҳем. мо рол бо мо бозӣ мекунем. ман коркарагӣ ҳастам. корманди оперативӣ коркарагӣ ҳастам. ман муфаттиш коркарагӣ ҳастам. зиёда аз 11 сол. ман медонам чӣ хел бозӣ карданам. кадом ҳолат. шумо ҳама хел нишон дода ҷомеаи ҷаҳонӣ бисёр карданӣ будем. не. ман огоҳ кардам ҷомеаи ҷаҳонӣ. пешакӣ. ку чандта ариза шумо бо сиё карама менестам. изо бикашем. ман шуморо бадӣ надорам ягон табор. бо мегӯм. ман ҳама вақт мегӯм. ман ягон шумо бадӣ надорам. но шумо хостем ки таъзим кунам ман шуморо. ман шуморо таъзим. ман ғулом нестам. ман ғулом нестам. ғулом таваллуд шудагӣ нестам. ғуломдор намешам. ин фикру ақидаи ман чунин аст. оиди демократия. Авраам Линкольн мегуфт гапа. ҳамин гапа ман шумо мегӯм. ман ғулом нестам. ҳаргиз ғулом намешам. ҳаргиз ғуломдор намешам. ғуломдорӣ намекунам ҳаргиз. фикронии ман, идеологияи ман, фаҳмиши ман оиди демократия чунин аст. барои ҳамин айку барои озодии мардуми тоҷик озод шавем. фаҳмидем? записи дигарро ба равон мекунем, лайк мемонем, тақсим мекунем. 30 минути роҳно ман барнома карам. касе медаронгад 1 минут ман интизор мешам. силка ҳаст ба мои агар касе ки мехоҳад даромадан ворид шавад. не 30 минут кифоя аст. барои ҳамон касе ки мухолиф аст, касе ки мо чизе мегӯем хафа нашуд бояд. худотон санҷида бироем. санҷида бироем искусственный интеллектро ки анализ кара бироем, таҳлил кара бироем,
ҳамун аналитически чиҳо дорен ҳаракатотон ва шӯрои аналитикӣ дорен, бахши аналитикӣ дорен, анализ кунен. вай проектҳое ки шумо сохтагӣ дига намешавад. Ягон проекте ки шумо гаштон намеҷо, ягонташ амалӣ намешавад. ман шумо шумо намемонанд дига. Бароки шумо уҷа ҳамуҷа баҳастон. ман намегум, вай пага навераотон, бачаотон мегум. ҳамсоя ҳамун олмон бо кор кароса бошӣ, амрико бо кор кароса бошӣ, аврупо, любой давлати дунё бо кор кароса бошӣ, ҳамун мери ҷои кора where are you from гӯдгар Таҷикистан мегӯи мисол ҷои кор чи профессионалност чи бугӯдгар ҳамахе оппозитсионер ҳама чи мегӯи ё мисол олмон бошӣ ки бошгар аз куҷо мегӯяд аз Тоҷикистон ман мухолиф ҳама хел мегӯя ich komme aus Tadschikistan meine beruflich ich bin Aktivistin, politische Aktivistin in Gruppe 24 oder Tadschikische Nationalallianz ҳама мегӯи ҳамон одамот ҳозир ҳамин ба гузаштагӣ дискуссионид месанҷад мегӯяд як мошенник аст мегӯяд як фиребгаре мегӯяд ҷои корат биям обрӯ намегирӣ бери ягон ҷо бо обрӯ намегирӣ. фаҳмидӣ? барои ҳамун барои озодиҳотон мубориза баритон. саломат боштон, зинда боштон. ина ровна 30 минут шуд.